Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari pihak BKM As-Saadah menyampaikan beberapa hal informasi untuk kita semua. Yang pertama terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini, Jumat 3 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan 30 Mei 2025. Adapun waktu salat di siang hari ini jam 12.24 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Ustadz Muqafa Ajabhar Ridwan Esa Alapis. Adapun yang bertindak sebagai bila dan muadzin anak kami Muhammad Habib Ansori. Kemudian terkait keadaan keuangan BKM As-Saadah. Infak masuk tanggal 23 Mei sampai 29 Mei Rp1.326.000. Adapun infak keluar dari tanggal 23 Mei sampai 29 Mei Rp740.000. Adapun saldo sementara kas Masjid As-Saadah sampai dengan tanggal 29 Mei Rp8.761.000. Demikianlah pengumuman ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Amin. Untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Karena tak sedikit jamaah sekalian, masih banyak saudara-saudara kita yang berada di luar sana, sehat, kuat fisik, jasmani dan rohaninya, tapi tak mampu untuk melangkahkan kakinya berangkat menuju rumah Allah. Mudah-mudahan saudara kita tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yang sudah merasakannya saat ini agar senantiasa istiqamah untuk terus berjuang mempertahankannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita kemas dengan seindah-indahnya, kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya,
berharap dan berdoalah kita, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini beserta seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, khatib juga berwasiat kepada jamaah sekalian dan untuk diri khatib pribadi, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat hati, fikiran dan tenaga kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Judul khutbah kita pada kesempatan singkat kali ini adalah beberapa syafaat atau pertolongan yang dapat kita peroleh di akhirat kelak. Yang pertama tak lain dan tak bukan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Abasa sampai dengan akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Artinya, pada hari itu manusia akan lari dari saudara-saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya. Pada hari itu semua orang akan sibuk, takut, khawatir akan mempertanggungjawabkan semua urusannya masing-masing. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa riang gembira. Pada hari itu pula ada wajah yang tertutup oleh debu, suram, tertutup oleh kegelapan, kehinaan, kesusahan. Mereka itulah orang-orang kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat yang kita baca tadi tampak jelas bahwa betapa dahsyatnya, betapa sibuknya kita di akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Kalau amal perbuatan kita baik, maka wajah kita akan berseri-seri, tertawa riang gembira. Kalau amal kita buruk, maka Allah akan hinakan, Allah akan rendahkan, yaitu orang-orang kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, untuk mempermudah urusan kita di akhirat kelak, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya bagi kita untuk memperbanyak membaca salawat, mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulullah dengan sering-seringnya kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, dengan melakukan amal sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syafaat atau pertolongan yang bisa kita peroleh di akhirat kelak yang kedua adalah Al-Qur'anul Karim. Syafaat dari Al-Quran. Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita hidupkan rumah-rumah kita, kita terangi tempat tinggal kita dengan cahaya Al-Quran. Kita rutinkan, kita wiridkan, satu hari satu halamankah, satu hari kita baca satu surahkah.
Apakah kita membacanya sebelum atau sesudah waktu subuh kita, atau sebelum waktu maghrib tiba, atau setelah kita selesai dengan urusan pekerjaan duniawi kita, atau sebelum kita tertidur kita mengaji, membaca Al-Quran bersama dengan anak istri kita. Kita istiqomahkan terus, kita lakukan setiap harinya, insyaallah rumah kita akan terang dengan cahaya Al-Quran. Rasulullah juga menyatakan, siapa yang rumahnya sering dibacakan Al-Quran, maka rumahnya itu akan dipandang oleh para penduduk langit, yaitu para malaikat. Demikian pula para penduduk bumi melihat, memandang langit di tengah malam yang bertebaran dengan bintang-bintang. Inilah gambaran betapa indahnya rumah seorang hamba Allah, yang di mana rumah tersebut sering dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi ingat, Rasul juga menyatakan, siapa yang rumahnya tak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut sama seperti kuburan, gelap, tak ada cahaya penerang di dalamnya. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, rumah-rumah yang kita tempati sekarang ini mewah, megah, lengkap fasilitas di sana dan di sini, tapi kenapa rasanya tak ada ketenangan, tak ada kesejukan di dalamnya? Mungkin karena jarangnya kita membaca Al-Quran di tiap-tiap rumah tempat tinggal kita. Maka dari itu, mari kita mulai dari sekarang untuk rutin membaca Al-Quran, membaca Al-Quran di rumah-rumah kita, di tempat tinggal kita. Mudah-mudahan Allah menghujamkan Al-Quran ke dada kita dan keluarga kita, agar kiranya kita semua bisa terus membersamai hidup kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, syafaat atau pertolongan yang dapat kita peroleh di akhirat kelak adalah syafaat dari ibadah kurban. Hari Raya Idul Adha, atau yang sering kita sebut Hari Raya Kurban, beberapa pekan lagi insyaallah kita akan menjumpainya. Hari ini Allah masih memberikan kita limpahan rahmat dan rezeki untuk kita. Mari kita sisihkan sebahagian rezeki yang kita miliki untuk menjadi peserta-peserta kurban di tiap-tiap masjid di tahun ini, atau di kalangan keluarga kita masing-masing. Kita ketahui bersama betapa besarnya ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban. Rasulullah menyatakan, sesungguhnya setiap tulang dari tulang-tulang hewan kurban itu akan menjadi syafaat bagi pemiliknya di akhirat kelak. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari berkurban, baik hubungan secara hablum minan nas maupun hablum minallah, banyak jamaah sekalian. Yang pertama, berkurban menambah rasa syukur dan cinta kita kepada Allah. Berkurban merupakan ciri dari seorang muslim yang bertakwa kepada Allah. Berkurban memupuk rasa peduli kita kepada sesama. Ibadah kurban menjadi bekal di akhirat kelak, karena berkurban akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Kurban mensucikan harta dan jiwa kita, dan kurban mempererat hubungan silaturahim kita sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi yang sudah mendaftar, baik pribadi maupun keluarga, alhamdulillah. Dan bagi yang belum daftarkan, mudah-mudahan Allah kuatkan niat dan kemauannya untuk mengambil bagian menjadi peserta-peserta kurban di tahun ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan urusan dan rezeki kita semua, agar kiranya bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menggugah dan mengupgrade semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan memanfaatkan semua peluang dan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. لا لا لا. Sawu sufakum fa natas as-sufufi min tamamis salah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور الأبداننا بدون القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين على محمد يا رب صل عليه